नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में माटिर सृष्टि योजना आम लोगों के बीच खासी प्रसिद्ध है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बंजर पड़ी सरकारी जमीन को उपजाऊ बनाकर लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसी क्रम में पश्चिम बर्धमान के डीएम पूर्णेंदु माझी ने जिले के जामुड़िया बहादुरपुर पंचायत के धसल गांव और चाकदोला मोड़ का दौरा कर माटिर सृष्टि योजना के काम का जायजा लिया। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत धसल गांव में करीब 8.5 एकड़ बंजर जमीन को विभिन्न कामों के लिए विकसित किया जा रहा है। इस बंजर जमीन में आम, संतरा, अमरूद के बागान के साथ ही मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन किया जाएगा। सृष्टि नाम से जो योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री ने की थी, इसके तहत पश्चिम बर्धमान जिले में 2 जगहों में, एक लाउदवा में और एक इस जगह में बंजर स्थानों को कैसे कृषि योग्य बनाया जाए, वहाँ पर कैसे लोगों को काम में नियोजित किया जाए, कैसे कार्य क्षमता बढ़ाई जाए, कैसे भूमि की उर्वरकता बढ़ाई जाए, ये सारा प्रयास किया जा रहा है। और मेरे पास जहाँ तक तथ्य है कि केवल लाउदवा ब्लॉक में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर कम से कम 3,500 लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। इसी तरह का रोजगार हर जहाँ ये प्रकल्प हो रहा है, हर जगह इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक तरह से हमारी जो मिट्टी है उससे हम उर्वर भी बनाएंगे और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार। এই সৃষ্টি আমাদের গভর্নমেন্টের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্ট। এখানে যেটা মেন কনসেপ্ট হচ্ছে যে সমস্ত ল্যান্ড এখনই প্যারেন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেখানে কোনো প্রোডাক্টিভিটি নেই, যেখানে কোনো ফসল হয় না, যেখানে কোনো রকম অ্যাসাচ কোনো গ্রিনারি নেই, তো সেই জায়গাগুলোকে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার নয়, বিভিন্ন ধরনের স্কিম দিয়ে যদি আমরা সেই জায়গাটাকে যদি ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে পরে তার কিছু মাল্টিপল বেনিফিটস আছে। এক নম্বর হচ্ছে যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টের যে কাজগুলো হয়, তাতে মাটির কাজ করানো যাবে, জল রাখা এবং জল ধরার জন্য কাজ করা যাবে, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে সেখানে অর্চার্ড করা যেতে পারে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের যেগুলো এখন মার্কেটে ডিমান্ড আছে, যেগুলোর জন্য খুব বেশি ইনভেস্টমেন্ট নেই, লো ইনভেস্টমেন্টের কাজ এগ্রিকালচার থেকে বা হর্টিকালচার থেকে, ফ্লোরিকালচার থেকে করা সম্ভব, সেগুলো করা যেতে পারে। কিছু আমাদের ল্যান্ডস্কেপিং করা যেতে পারে, কিছু বিউটিফিকেশন করা যেতে পারে, কিছু ওয়াটার বডিজ তৈরি করা যেতে পারে, চ্যানেল ক্রিয়েট করা যেতে পারে, গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ বাড়াবার জন্য করা যেতে পারে। তো বিভিন্ন আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে, সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর সমন্বয়ে একটা কাজ করা, এনআরজিএসের সাথে কনভার্জেন্স মোডে অন্যান্য স্কিমের যে নিজস্ব যে স্কিমগুলো আছে সেখানে তাদেরকে একটা ডাফটেলিং করা, এইটা হচ্ছে আমাদের মাটি সৃষ্টির প্রজেক্টের একটা উদ্দেশ্য। মূলত আমরা ওখানটায় চাইছি যে জমি পতিত পড়েছিল সেই জমিটাকে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয় ঘটিয়ে যাতে করে ওটাকে চাষযোগ্য করে তোলা যায় এবং সেই চাষযোগ্য করে তোলার পরে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে ওখানে কিছু সেলফ হেল্প গ্রুপ, কিছু অন্যান্য গ্রুপ, এই গ্রুপ ক্রিয়েট করে যাতে করে আমরা তাদের মাধ্যমে একটা রোজগার সৃষ্টি করতে পারি এবং সেই রোজগারটা তাদের মধ্যেই বন্টন হবে। রোজগারটা যারা কিনা এর মধ্যে ইনভলভ হবেন তারাই বন্টন, তারাই এই সুফ্রুট যেটা সেটা তারাই নেবেন। তো এইটা হচ্ছে মূল স্কিম। বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বার্ড বলে যেটা পরিচিত, সেটা আমরা মোটামুটি আমাদের ব্লকে 3টে জায়গায় আমরা শুরু করেছি। কাজরাতে আমরা একটা লার্জ স্কেল অর্চার্ড শুরু করেছি, এর সাথে মদনপুরে আমরা ফিশারির একটা বড় প্রজেক্ট নিয়েছি এবং আমাদের ভান্ডারডি বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে আমরা লার্জ স্কেল পোলট্রি করার চেষ্টা করছি। আমার কাজরাতে প্রায় 100 জন কৃষক ফ্যামিলি উপকৃত হবে। মদনপুরে আমাদের 10 জন একটা এসএসজি গ্রুপের থ্রু দিয়ে আমরা ফিশারিটা করব, 10 জন, এবং আমাদের 10টা ফ্যামিলি উপকৃত হবে এবং আমাদের যে ভান্ডারডিতে আছে সেখানে প্রায় 25টা ফ্যামিলি উপকৃত হবে। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आज जहां काम धंधे चौपट हो गए हैं, मजदूर और कामगार बेरोजगार हैं, ऐसे में राज्य सरकार की माटिर सृष्टि योजना लोगों के लिए जीवन दायिनी बनकर उभर रही है। एराइज न्यूज के लिए पश्चिम बर्धमान से अमन राय की रिपोर्ट। अब बात आसनसोल दुर्गापुर के उस गैंग की जिसके साथ लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देते
गैंग के साथिर जहां मोबाइल लिफ्टिंग, चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते तो वहीं बंद पड़े घरों को भी निशाना बनाते। इसी बीच अगर कोई उनका विरोध करता तो वो उस पर प्राणघातक हमला कर देते। लेकिन एक दिन जब गैंग के साथिर दुर्गापुर के DTPS इलाके में बैठकर डकैती की योजना बना रहे थे तो पुलिस को उनकी खबर लग गई। इसके बाद पुलिस ने छापामारी करके गैंग के 8 साथिरों को धर दबोचा। DCP ईस्ट अभिषेक गुप्ता के मुताबिक पुलिस जहां इनका बायोडाटा खंगाल रही है तो वहीं इनके बाकी साथियों की धरपकड़ के लिए भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। टेरू के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश को पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन उसकी कामयाबी तब पूरी होगी जब गैंग के बाकी शातिर भी उसकी हद से चढ़ जाए। पश्चिम बर्धमान से अराइज न्यूज़ के लिए अमन राय की रिपोर्ट।